hari ni saya nak masak mi goreng campak-campak my style. So ini adalah bahan-bahannya: mi kuning, fishball, sayur, telur, bawang, dan cili goreng. Saya akan gunakan kicap, soy kicap, oyster sauce and seasoning kicap. Dry chili saya akan rendam dengan air panas bagi dia soft. I'm gonna blend the onion and the garlic. Blendkan cili kering together. Masukkan cili kering. Sudah cantik. Panaskan minyak, kita akan goreng telur. Minyak yang sama tadi kita akan goreng, tumis kita punya bahan yang kita blend tadi. Masuk. Dan kita baru masukkan fishball. Masukkan garam dan juga perasa. Masukkan seasoning. Masukkan soy kicap. Masukkan oyster sauce. Kacau-kacau warna-warni. Tekan telur dan kita goreng awal tadi. Inilah kejadiannya. Masukkan kita tadi. Goreng campakan challo.